ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کانگڑ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ چٹیاریوں تھانے کی حدود میں گزشتہ دنوں جونی جو برادری میں تصادم میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ورثاء کی جانب سے 3 روز تک لاشیں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین واقعے میں ملوث افراد کے خلاف احتجاج کرتے بعد میں دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر مقدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران MNA صلاح الدین جونی جو نے پریس کانفرنس کی جسے زیر زمین پر تصادم ہوا وہ اس نے گلشیر ڈرین سے خریدی تھی اور اس کے خلاف کسی کا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے۔ مخالفین میری فصل کا نقصان کرتے ہیں اور تصادم چاہتے ہیں۔ آج اچانک علی بخش جونی جو کی بیٹی زیب النساء اور اس کی بہو گاؤں جانی جونی جو گاہ پہنچ کر جس زمین پر تصادم ہوا اس زمین کی مالکی کا دعویٰ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے وہ علی بخش جونی جو کی واحد اولاد تھی۔ اس کی زمین پر 4 افراد شیئر ہولڈر ہیں۔ ہمارا شیئر ہم نے گل شیئر ڈرین کے ذریعے ٹھیکے پر دے رکھا تھا۔ اچانک MNA صلاح الدین جونی جو نے سرکاری عملے کے زور پر زمین پر قبضہ کر لیا جس کا مقدمہ ہم گزشتہ 11 سالوں سے کورٹ میں چل رہا ہے جہاں پر واہ ہوا کہ یہ زمین ان کی ہے۔ جو اس واقعے میں ہلاک ہوئے وہ ہمارے عزیز تھے۔ واقعے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا تمام انتظامیہ MNA کے کنٹرول میں ہے، ہمیں کسی بھی طرح کا سرکاری کاغذ بھی نہیں مل رہا، میڈیا پر بھی ان کا کنٹرول ہے۔ اس سوال پر کہ آپ واقعے کے اتنے عرصے کے بعد کیوں ظاہر ہوئے، پہلے کیوں نہیں آپ ظاہر ہوئے، ان کا کہنا ہے وہ عدالت سے رجوع کرنے کی وجہ سے اور انتظامیہ کی جانب سے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے موجودہ سرکاری نظام سے مایوسی کی وجہ سے منظر پر ظاہر نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی صلاح الدین سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم پوری زمین پر نہیں صرف اپنے شیئر کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی جن کے شیئر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے زمین صلاح الدین کو فروخت کی ہے یا نہیں، ہم نے نہیں کی ہے۔ اگر صلاح الدین بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں۔ ان کا چیف جو خلیفو ہو خاص شاعرن کے طرح وہ شہید کयो वियो وہ جو जेको आहे सो मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो थियो आहे ऐं पर या मूंखे कोन सम्झ पई हाणे इंसाफ़ कयो वञे मूंखां कब्ज़ो सलाहुद्दीन सालाही खाता असां वटि अथनि पिया जेका मौजूदु आहिनि जंहिंमें अमां जी नुंहुं बि ॻाल्हायां ऐं अमां जी खाते में सॼो नालो आहे, रिकॉर्ड मौजूदु आहे। रिकॉर्ड असांखे कोन थो ॾिनो वञे ऐं डुप्लीकेट खाता ठाराए कब्ज़ो कयो वियो आहे। कब्ज़े जे ब्याज ते जहिड़ा पिया थियनि, फसाद पिया थियनि, माण्हू पिया मारिजनि, त असांजो अर्ज़ु इहो आहे त असांजी ज़मीन असांखे वापसि ॾिनी वञे। असांजो केस हलंदड़ आहे पर केस जे विचां डुप्लीकेट खाता थिया आहिनि। केस में असांजो कब्ज़ो आहे, ज़मीन जी हुकूमत आहे, उहे सभु कुझु करे सघनि था, हुकूमत उन्हनि जी आहे, असांखे केरु पनो ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। पहिरीं जा काग़ज़ थियल हींअर उन्हनि डुप्लीकेट ठाराया संदे कानून जे ज़ोर ते अली बख्श ने भी ये ज़मीन ख़रीद कयल आहे। मुंहिंजे वालिद साहब जी आहे, उनजो शहीद थी वियो। उन खां पोइ मूं ते हालात हिन वक़्तु मुंहिंजी को बि हुकुमरान ॻाल्हि नथो ॿुधे, न SP साहब, न DSP, न IG, न DIG, न SP, केर बि कोन थो ॿुधे, न मुख़्तियार कार, न तपेदार, सभु हुन जे फेवर में सलाहुद्दीन और सलाहुद्दीन जे उहो कब्ज़ो करणु चाहे थो न असांखे करे छॾियो आहे ऐं असांखे ॿनी पोखणु नथो ॾिए। घणी ॿनी आहे मां तव्हांजी? असांजी ॿनी तक़रीबन 130 एकड़ आहे जंहिंमां चंद मोट आहे, ॿी सभु हुनजे कब्ज़े में। हुन वटि तक़रीबन केतिरी आहे? हुन वटि तक़रीबन 95 एकड़ हुन वटि आहे कब्ज़े में जा। जी जी अच्छा, ये उहा ई ज़मीन जी तव्हां ॻाल्हि कयो पिया जंहिं ते कुझु वक़्तु पहिरीं खून रेज़ी जी जी ही ज़मीन आहे कैमरा तां पोइ हिते फेरायो त हितां टारगेट कयो अथसि ॻोठारनि खे ही सॼी ज़मीन यही ज़मीन हिन खां अॻिते बि आहे हीअ बि आहे। छेड़ो थियो आहे ऐं इहो टारगेट ॻोठ वारा थिया। हिन ज़मीन ते कब्ज़े करण खां पोइ हिनखे इहो मौक़ो मिलियो जो ॻोठ वारनि खे भॼाइण लाइ हुननि ते टारगेट कयईं। अच्छा, ॿुधण में आयो आहे त हिन वक़्तु बि जेको आहे वरी हुनखे ज़मीन खे काइण जी कोशिशि कई थी वञे। जी हा, जी ट्रैक्टर कढायो आहे असां ऐं ॻोठारनि वरी काहे रहिया पोइ सोची वियासीं कढाए छॾीसीं। अच्छा, कानूननि तव्हांजी कहिड़ी मदद कई थी वञे, पुलिस जे तरफ़ां या का बि कोन कई वई। सिर्फ़ु असांजो कोर्ट में केस हलंदड़ आहे ऐं उनजे बावजूदि ई ज़बरदस्ती पियो थिए कमु। जेका आहे सा पीपल्स पार्टीअ जी आहे हुकूमत, असांजी केरु कोन थो ॿुधे ऐं मज़लूम या ज़तीम रनज़ाल या
मुंहिंजनि बचनि ते टिजां थी को टेक न थी। तव्हांखे खतरो बि आहे? जी बिल्कुलु। कंहिं वजह? इन हुक्मरान मां जेको MNE है सलाहुद्दीन जी। मैं जुनेदी हूँ, अली बख्श खलीफा था मौजूदा पीर पगारों का, और उनके वालिद साहब का पहले था, बाद में इसका था। वो किसी हालातों में शहीद करवा दिया, हुकूमत वालों ने भी, जमायत ने भी। और ये ज़मीन जो थी मेरे वालिद साहब की शहादत के बाद मेरे से छीनी गई है, कब्जा किया गया है, बेची गई है। मेरी किसी ने सुनी नहीं। मैं अनपढ़ थी, मजलूम थी, यतीम थी, मेरी किसी ने सुनी नहीं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये अर्ज है कि खुदारा मेरी मदद कीजिए, मेरी ज़मीन मुझे आज़ाद करवाई दीजिए। सलाहुद्दीन साहब ने कब्जा करने की कोशिश की है, उसने अपने गले बिठाए। साल खां हिन ते केस हलंदड़ आहे, उन जे बावजूदि हिननि डुप्लीकेट विच में खाता ठाराए ऐं कब्ज़ो कयो। असां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई पर असांखे रिस्पॉन्स कोन मिलियूं, धमकियूं मिलियूं, कोर्ट कोन मिली। असां केस ते कॉन्संट्रेट कयो, केस असांजो हलंदड़ आहे। उन जे बावजूदि हिननि ही वरी माण्हू ते रूपोश विहारे ॻोठारनि ते, सॼे ॻोठ ते कब्ज़े करण जी कोशिशि कई, माण्हू शहीद करायूं ऐं अञा बि नथा छॾीनि, वरी ट्रैक्टर हलाइण चाहिनि था उन साॻी ज़मीन ते। केरु हलाइण चाहिंदा? सलाहुद्दीन MNA जुड़े जो। जे हुन वटि खातो आहे, जे कंहिं हुनखे सेल कई आहे त उहो ब्रीफ करे ऐं कोर्ट में अचे, असां सां ॻाल्हाए। कोर्ट में केर बि नथो अचे। टोटल केतिरी ज़मीन आहे, एराज़ी केतिरी आहे? 151 एकड़ टोटल ते कब्ज़ो आहे? टोटल ते कब्ज़ो, कुझु असां वटि छॾी अथसि, बाक़ी ते कब्ज़ो। ठीकु आहे। हुन लाइ तव्हां कानूनी कहिड़ो क़दम कयो आहे? कानून सां तव्हां? असांजो कानून में केस हले पियो, हलंदड़ आहे। हलंदड़ केस जे विचां कॾहिं खातो कंहिं ॿिए माण्हू जे नाले नथो थी सघे, ठही नथो सघे, जेसि ताईं कोर्ट सॻोरी कंहिंखे हिकिड़े खे हक़ नथी ॾे। हिन विचां खाता ठाराया। अच्छा, पोइ पुलिस? असांजो SC वटि असांजो हक़ में पार्टीशन असांजे फेवर में थियल आहे। पार्टीशन थियल ई कान्हे। 4 अगरि हिन में खातेदार आहिनि त उहे असांजा संधा माइट आहिनि। उहे खातेदार अलाउद्दीन हिन में कोन्हे को किथे, ठीकु आहे। उन खातेदारनि जी पार्टीशन ई कान थी आहे। पार्टीशन न थियण जे बावजूदि हिन असांजा खाता ठाराए ज़बरदस्ती ऐं कब्ज़ो कयो। अच्छा, पुलिस जो कहिड़ो रवैयो आहे? जॾहिं केस हलंदड़ आहे त पोइ पुलिस जी छा कार्रवाई कई आहे? पुलिस हुनजी आहे, पुलिस विकामियल आहे या छा मजबूर आहे वीचारी पुलिस सभु हुननि जी आहे। जिन जी पार्टी आहे, जिन ऑफिसर हुननि जा। असांखे हिकिड़ो पेपर बि हाणे नथो मिले 10 सालनि खां। असीं रुगो केस ते कॉन्संट्रेट आहे। जेके अॻ में असां पेपर आहिनि उहे ई हलनि पिया। असीं ज़मीन पोखणु था अचूं त हुनजा माण्हू SC साहब है या SP है या DSP है, सभु हुन जा माण्हू आहिनि, हुननि जी हुकूमत आहे। असां मजबूर आहियूं, मज़लूम आहियूं, यतीम आहियूं, मुंहिंजे को दाद कोन। हाणे तव्हां कहिड़ी अपील करणु चाहींदो? छा एतिरा ॾींहं ज़ाहिर कोन थियासीं, इन जे करे त असांजी फ़रियाद केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन हो। ठीकु आहे, असां हर ऑफिसर खे चयो, हर वॾे माण्हू खे चयो, पर केरु ॿुधण लाइ तयारु। हाणे हिननि ॻोठारनि ते मज़लूमियत जो हद थी वई। हाणे हिननि जो इंसाफ़ थियो वञे। असांजे केस जे बावजूदि ही कब्ज़ो असां वटि हुजणु घुरिजे, असांजनि माइटनि वटि जेके खातेदार आहिनि। हिननि में जिन जा नाला आहिनि ज़ैबुनिसा आहे या 2 खातेदार ॿिया आहिनि, उन्हनि वटि कोन्हे। अलाउद्दीन वटि ज़मीन आहे, उन जे बिहाफ ते ॻोठारनि खे मारणु चाहे थो, कब्ज़ो करणु चाहे थो सॼे ॻोठ ते। ऐं असांखे महिरबानी करे असांजी अपील आहे, संदी ज़मीन वापसि अची, संदी ज़मीन ते ट्रैक्टर हलाईंदासीं, संदी ज़मीन पोखाई कराईंदासीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।